नमस्कार, मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुचे एक सुंदर अमूल्य कहानी माध्यम जीवन अमूल्य शिक्षा माध्यम ए भिडटी को प्रत्येक मनीष भल भाव बुझंतु ए सुंदर कहानीटी को संपूर्ण रूपे शुणु। ए कहानी लुचि रही एमती एक शिक्षा जी आम जीवन में गोटे भूल धारणा को दूर करी आम जीवन को सुखमय सुंदर करी गढ़ी तोड़बार साहाय्य करिब। मनुष्य जीवन में जितेबाला यात्रा करिथाए, जीवन यात्रा जितेबाला आरंभ करिथाए, शेष मध्यरे विभिन्न प्रकार अनुभूति अनुभव करिथाए। से अनुभूति मध्यरु किछि भूल थाए, किछि ठीक थाए। ए भिडियोटी ए सुंदर कहानीटी आम जीवन गोटे भूल धारणा को दूर करिबारे साहाय्य करिब। संसार चलला बेले संपर्क गढ़ी तोड़ला बेले किछि एमिति भूल बुझाबणा हुए जार फलाफल बहुत खराब पाए। आम परस्पर मध्य संपर्कर तिक्तता आसी जाए। आमे वर्ष वर्ष खळ से तिक्ततारे से अपमान ने से अभिमान ने जड़ू था, किंतु सभा शेष जितेबाला आम जाई अनुभव करती घटना किसी अलग थाए। से लगे ये सब जिनिस करवा कौन ठीक थिला। एते वर्ष आमे जो अभिमान कले, जो रागिले, जो असंतुष्टि रे रहिले, निज को दुख देले, ये जिनिस करवा कौन ठीक थिला। थरे भावंतु जीवन आपणकर ए अमूल्य जीवन, ए सुंदर जीवन आपणकर, आपण ताको केमिति काटिबे या आपण हाथ रे। आपण जीवन अमूल्य शिक्षा को न जानी जीवन अर्धाधिक समय दुख, जंत्रणा, अभिमान, मान, अपमान आ भितरे काटिबे ना जीवन अमूल्य शिक्षा को जानी, जीवन प्रकृत सत्यता को जानी, जीवन प्रत्येक घटना को ठीक भाव रे बुझी सुझी जीवन प्रकृत आनंद को नेबे। ये चॉइस हो आपणकर प्रत्येक मनुष्यर से तो जीवन को केमिति गढ़ी तोड़ब, केमिति काटिब। आसंतु ए सुंदर भिडियोटी की भल भाव आम बुझा कौन ए कहानी कहूँ ताक भल भाव जाना। कौन से गोटे अंचल जड़े धनी व्यक्ति थे, घरे जड़े जगुआली काम करते। दीर्घ 30 वर्ष काल से स्थान से काम करिसंती, किंतु जेबेठारु से काम कले, जेबेठारु से चाकिर कले, से जेतेबेले भी कबाट खोलती, गेट खोलती, बाबू सीधा बाहरते चली जाती। ये हसीदेले मध्य बाबू किछि कहती ना, कौन से प्रतिक्रिया दियंती ना। जेतेबेले भी जहाँ कहिचंती बाबू सबुबेले चुपचाप रहती। चौकीदार जन को भारी खराब लगे, कारण सी मध्य जने मनीष। जीवन में एते दीर्घ वर्ष कार्य कला परे भी, 5 वर्ष 10 वर्ष कार्य कला परे भी थरे भी बाबू को मुहर से हस देखी ना कि बाबू ताको पदे भी किसी कथा कही ना। मास पुरी जाए, दरमाटी मिल जाए, आ बाबू कौन से प्रकार प्रतिक्रिया दियंती नहीं। सेतिपई चौकीदार जनक साहस करी मध्य दरमा बढ़ेबा कथा कहि पारंती नहीं। से गोटिए पैसा रे चुपचाप से 365 दिन काम करथांती। केबे केबे बाबू घर को आसंती, जेतेबेले भी देखा हुए बाबू सीधा घर को चली जाती, किछि भी कहती नहीं। किंतु बाबू घरे प्रत्येक दिन राति रे किछि उच्च स्तरीय लोक माने आसंती, आसी भोजी भात करती, खाद्य खाती। विलंब राति से माने फेरी जाती। जेते विलंब राति फेरी जाती, किछि भल खाद्य बड़ी पड़े, से मान ताको सेठी छाड़ी दे चली जाती। चौकीदार जनक गरीब, से केते बा पैसा पाउथबो, साहस करी बाबू सहित कौन कथबार्ता करि पारु नाही, सेतिपई दरमा मध्य बढ़ुनी। चौकीदार जनक कौन करती ना, प्रत्येक दिन राति से बड़का खाद्य को, जो भल भल खाद्य बलिता ताको तांको घर को लेकिन चली जाती। तांको पिला माने, स्त्री, पितामाता समस्त आनंद रे खाती। एमिति दिन गड़ी चलता है। दिने चौकीदार जनक से खाद्यर समस्त बड़का खाद्य को जेतेबेले से बांधु थाए, बाबू जनक हठात देखीदेले। देखी दे सारा चुपचाप चलीगले। चौकीदार जनक भयभीत हेले,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତହିଁ ପରଦିନ ଠାରୁ ଠିକ୍ ରାତି 10:30 ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ, ସଜ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଚୌକିଦାର ଜଣକ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚୌକିଦାର ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ସଜ ଖାଦ୍ୟକୁ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚୌକିଦାର ଜଣକ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ରହିଲା ନାହିଁ। ଚୌକିଦାର ଜଣକ ସାହସ କରି ଗଲେ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଏ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ଘରଟା ସାଧାରଣ ଘର ଭଳି ନୁହଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନସାନ। ବାବୁ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଘରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସାହସ ବାନ୍ଧି ଯାଇ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ରଖାଯାଉନି, ଆର କାରଣ କ'ଣ? ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏ ଘରର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଚୌକିଦାର ଜଣକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଯୁବକ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ଇସାରା କଲେ। ଚୌକିଦାର ଆସିସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ସେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଜଣକୁ, ଚୌକିଦାର ଜଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚୌକିଦାର ଏ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ଚାକିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ 30 ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିଲଣି, ଆଉ ଏଠି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବାବୁ ଏଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଏହି ସମୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ଚୌକିଦାର ଜଣକ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଥାଏ, କୋହ ଭାବ ଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ, ବିରକ୍ତି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏଠି 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ପିତାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, 2 ଜଣ ଯାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି କଥା କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି, ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଥରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଥରେ ବୋଲି ମୋତେ ଆହା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋ ଦରମା ବଢ଼େଇବା କଥା, ପ୍ରାପ୍ୟ ବଢ଼େଇବା କଥା କହିଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ କାମ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଜଗିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି କେବେ ବି ବିବେକ ହେଲାନି ଯେ ମଣିଷକୁ ଥରେ କିଛି ପଦେ ଦୁପଦ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଉ, ଆର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉ, ଆକୁ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଥରେ ପଚରା ଯାଉ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ କ'ଣ ମଣିଷତ୍ୱ? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିସାରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ, ସେ ମାଲିକଙ୍କର ପୁଅକୁ, ସେ ମାଲିକଙ୍କର ପୁଅ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଜଣକ। 2 ଜଣ ଯାକ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୌକିଦାର ଜଣକ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଜଣକ ଫେରିଗଲା ଘରକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଦେଖିଲା ତାର ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟି ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରେ ଏତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି,
एते किछि व्यवस्था कर दे आछंती जहाँ माध्यम से चौकीदार जनक से गृहरक्षी जनक जीवन सारा काम नकरी मध्य चली पारिबो। से तर जाई पचारिछि ए लोक माने किए से माने कहिसंती आपण जो बाबूଙ୍କ घरे काम करूचंती सेई बाबू हमको पठेइचंती। चौकीदार जनक मुंडर हाथ देला कहला हुए तो मुझे बाबू को एवं तांको पुओ को भला भाव बुझी पारिनी। जो लोक मते 30 वर्ष काल जीवन में पदे भी कथबार्ता करना से आज मो पाई एते काम कहीं करुछंती। सेतेबेले से पुणी धाइचंती जे बाबू जन को देखा करिया पाई निजर जो सब खराब कथा कहचंती जो अभाषा कहचंती ता पाई क्षमा प्रार्थना करिया पाई आसी एते पहुंचीचंती। देखिचंती बाबू जन को चली जाइचंती। मैनेजर बसी सेतेबेले किछि कार्य करुछंती। ए समस्त कार्यकला मध्य गृहरक्षी जनक आसे मैनेजर को सब जिन कही 30 वर्ष मध्य जो व्यक्ति मो पाई किछि भी करि नांती पदे कथा भी करि नांती से आज मो पाई काहे घर तैयारी करछंती आज मते एते अर्थ काहे के दउछंती ये सब जिनसर कारण कोन। मु तो एमान को बहुत थर नमस्कार करिछि बहुत थर एमान पाई द्वार खोलिछि बहुत थर एमान किछि कथावार्ता करिछि माने जीवन में मते पदे भी कथा कहि नांती मत लगे मैंने अहंकार चरम सीमार पहुंची किंतु आंकर आज एक ही रूप ये समस्त जिनिस कहला मध्य से युवक जनक से बाबूंकर पुओ जनक इतिमध्य फेरी आसी पहुंची से स्थान पहुंची आउ मैनेजर को किसी जिनिस इंगित इशारा कही मैनेजर जनक जाई से युवक को किसी बुझाइया चेष्टा कर युवक जनक गृहरक्षी को गोटे अलग भाव अनै केवल गोटे जिनिस इंगित इशारा कहीदे जाइछंती मु आउ मो पिता मो बापा आमे दुई जन जाक जन्मरू शुणी पारुना आमको किए कहे से जिनिस को आमे बुझी पारुना कि जानी पारुना एति कही से चली जाइछंती। चौकीदार जनक से स्थान रे थम करी बसी जाइछंती। तांको मनरे 30 वर्ष तलर जेते सब राग अहंकार विरक्ति भाव जेते सब थिला सब जिनिस तांको आलोड़न होइछि। से भाबिचंती मु ये गोटिए सत्यासत्य को न जानी 30 वर्ष काल अंधार रे रहिछि आउ 30 वर्ष मध्य 30,000 थर एमान को मु ताच्छल्य करी मने मने कहिछि। एमान को तो मु सामनार कहि पारिनी किंतु मो मन भीतर अंतर मध्य 30,000 थर एमान को मु खराब भाषा कही जे अहंकारी अर्थर प्राचुर्य मध्य ए मनुष्यत्व को भूली जाइछंती। एमाने छोट मनुष्य को कौन टिके दुई पद कथा कहले एमान को सरी जीव एमाने कौन छोट हो जिवे जो लोक गरीब ताको को एमती व्यवहार देखैबा उचित। मु कोन एमान को पाखरे काम करूछु बोली मो जीवन न कोनोसी मूल्य नहीं केते विचार मो मन रे आसीची केते थर मु दुखित होईची केते थर मु एमानंकर व्यवहार आघात होईची किंतु थरे भी भाबिने प्रकृत कारण कौन। जदि थरे भी भाबिबा पई चेष्टा करितांती जे एमान को कथावार्ता कला बेले काहे कि किछि उत्तर दउनांती एमानकर समस्या कौन बोली हुए तो 30 वर्ष काल मत 30,000 थर निजको दुख दबा को पड़ी नता। ए पिता और पुत्र दुई जन तांको स्थान रे संपूर्ण रूपे ठीक मो जो अनुमान करी रहिली मो जो भूल धारणा भितर जो कुहड़ी भितर रहिली जे एया हेई थिबो मते केही बुझुनांती तांकर अहंकार हेई थिबो ए जो अनुमान मनुष्य को बहुत दुख दिए आउ ए दुनियार 95% मनुष्य अनुमान करिता है। एक जीवन अमूल्य शिक्षा जो व्यक्ति पाकर अंडरस्टैंड अच्छी समझ अच्छी से जीवन में केबे अनुमान करेनी मो जीवन में एया हबो आगु जाई ए समस्या आसीबो मते कई कथावार्ता कला नाही मदने सी मते खराब पाउथबो
ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ନ ହସିଲା କି ମୋତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖେଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେକାର ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଏ ଅନୁମାନ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ପୁରା ଜାନୋ ବୁରା ନା ମାନୋ। ଅର୍ଥ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅନୁମାନ କରି ବୁରା ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଖରାପ ଭାବନା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଥିବ। ଲୋକଟା ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁର ହେଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କି ଟିକେ ହସିଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଦୁଃଖ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ପାଉ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଏ ରାଗ ଘୃଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜକୁ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ତା ଅପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ହେବ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପଚାରନ୍ତୁ, ସାହସ ବାନ୍ଧି ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସାଫ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା ସଫା ରହୁ। ନା ସାମ୍ନା ବାଲା ଦୁଃଖ ପାଇବ, ନା ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବା। ଜୀବନର କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ କାଟିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଜୀବନର ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି କୁହୁଡ଼ା ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମାନ କରି ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନର କିଛି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।